Good morning mga kailongga! Kag subong ang amon nga ikaduwa nga adlaw diri sa Aruba. So nag-decide ang duwa ka bata nga sila lang anay kuno maluto. Sang amon nga pamahaw kay napisanan si Akira kag si Colleen. So si Colleen naman nagapangugas pinggan while Akira is cooking. Ambot kung anong ginaluto niya kay wala man ko gani kabalo. Good morning, Cyrus. Hara, dalagan ka naman daay kay ang Serene naghuni. Siguro ang ilang nga ginaluto bala na sunog. So ang Iloy gadalaga to the rescue. Yeah, it's gonna alarm soon. Ay, kadlaw talagang ni kay ang aton nga kabataan amo ang nagluto. So ano na sunog. It's good then. Oh, okay na. Okay na. Pwede na na. So, let's eat. Let's eat now. Kag nag-enjoy, gid man sila sang ilang breakfast. And then, we went to the beach. Kaya masunbathing si Inday, Cyrus. Nag-enjoy, kami gina-enjoy ginamon ang beautiful beach of Aruba. Duwa ka sa Rinaw. See who go na! Panyaga! Panyaga na! Dahil ka dugay sa ila to day Come on! So, ay, may linyahan na ito. Okay. Just wanna see. Malinya ka pa. Oh, shucks. Let's see. What's in here? Okay, so they can sit here. So we can sit here. Tapos, may ano balik na ma-order ka. Tapos sila maluto. Tapos, dira kakain ka mo. Hi! Linyata to ga. Ulat pa kami sa amon na order. Oh my God, they order a lot. Wow, dabo ano ba? What do you have, Cyrus? Shrimp for Cyrus. Oh my God. Always eating. Wow.
Oh, and smile. Yummy, yummy. Onion vinegar. Before and after. Look. Before and after. It's disaster. Taga-ilin! Hold the plastic, hold the plastic, the basket. Ay, kadamo. Ay, kahulat sila, Lino. Kahulat sila, Lin.